हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुभ सकाळ अनेक अनेक शुभेच्छा सहित स्टार्ट करछि आज रही ब्लॉगटी। तो फ्रेंड्स, संडे स्पेशल ब्लॉग रे समस्त को मोर नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आपण माने केमिति अछंती आशा करछि बहुत भल रे थिबे। तो आमे भी बहुत भल रे अछु ठाकुर को दयारो। तो संडे स्पेशल बहुत दिन परे मु ब्लॉग करूछि। तो चलंतु देखिबा। तो कंटिन्यू रहंतु आज कोन कोन आपण मान को सहित शेयर करछि। तो सकाळे मु बासी काम सारिकी फ्रेश हो गली। तो फ्रेश होला परे बाड़ी पट्टी की गली। तो देखली पिला माने सब कोन करचंती। बाड़ी पट्टी जाइकी देखली समस्त काम रे व्यस्त अछंती। एपटे माँ भी अछंती, किछि कोन सब गछ लगाउछंती। तो झियो साहाय्य करूछि। आउ एपटे देखि पाथिबे बाड़ी रे कोन कोन सब लगा हिछि। तो जहार बाड़ी थिबो से तो से निश्चित भाव में किसी ना किसी लगेइबो। तो देखंतु भेंडी केते छोट छोट गछरे सब भेंडी हेइची, आ बैगण हेइची, भेंडी बैगण कलरा आउ बोईताळु एमिति सब किछि अल्प अल्प हेले भी किछि लगा हेइची। तो आपण माने जानि पाथिबे खरा तो प्रबल होउची। से खरा रे भी आमे पानी देकी बंचीचु। किछि गछ मरीगलानी, आ अल्प अल्प गछ सब बंची। देखिपारे सबुज परिवेशटा पूरा अलगा प्रकार हो जाइए। तो देखंतु एपटे लेंबू गछ भी, लेंबूर भी फल फूल होइछि, फल छोट छोट फल धरी। आउ एपटे देखंतु देखिपारे आज गोटे कदली कांधी कदली गोटे पाची गछरे गोटे कदली पाची। तो देखंतु सेटा काटिया पई झियो एठी आसिकी काटियो बोली छिड़ा होइछे। से को भलिया भाव रे काटिबो से जानि पारु नाही। तो एपटे जामरुल देखि पारथिबे, हमर जामरुल भी हेइछि एठी। केते छोट गछरे जामरुल फल धरिछि। तो एई भलिया भाव रे जहार बाड़ी रे सब पनीपरिया लगेइथिबे, आ फल गछ की किछि सब लगा हेइथिबो, तो बहुत खुशी लागियो। निजे जाइकी तमे बिछेइकी खाइ पारियो, पूरा फ्रेश जिंस। तो देखंतु केते जोर से खरा हेलानी। तो तो आमे जल्दी जल्दी सब काटिकी सब पळे आसिलु। तापरे एठी झियो तार मैगी बनैया पई सब कटाकटी करूची। देखंतु दी जण जाको मैगी पई सब प्रिपरेशन करचंती। एपटे देखंतु आगर गोटे कदली हमर पाची हेइथिला। तो से कदली को आमे काटिकी रखिचु। तो आज संडे रे ताको जूस करा जिवो। आ देखंतु कदली केमिति पाची हेइची, पूरा पूरी पाची हेइची। तो ताको जूस करिकी ही पिया हबो, खिया हबो। तो एपटे बाड़ी रो सब पिजुड़ी हेइथिला, तापरे कदली हेइथिला, सब काटिकी रखा हेइची। तो पिला माने सब खाइबे। देखि पाथिबे केते जोर से खरा हेइची बाहर पटरे। सेपटे देखंतु बाहर दृश्य देखंतु, खरा केते तापमात्रा हेलानी। सकाळो 9टा, वर्तमान 9टा टाइम। तो केते जोर से खरा देलानी। तो बालेश्वर रे पूरा 40 डिग्री पर हेलानी। देखि पाथिबे खरा रे सब गछ पत्र सब झाड़ी गलानी, तथापि फूल हेइची। तो पानी देइकिना फूल गुडा सब फुटुची। देखि पाथिबे फूल प्रबल भर्ती हेइची गछरे। देखंतु आम बगीचार फूल सब फुटिची केते। तो एटा गोटे नुआ प्रकार फूल फुटिची। एपरे अणाकुड़ी प्रबल धरिची। आ एपटे फूल भी फुटिची। तो देखि पाथिबे केते तो सांग माने देखि पाथिबे बाहर पटु केते सुंदर फूल गछ देखा होउची। तो एटा होची मधुमालती फूल गछ। तो गछरे प्रबल फूल फुटिची। एपटे देखनु छोट छोट गछरे सब आंब फळीचे। आ एपटे
ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଳ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହିଁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ତ ଖରା ବି ଜୋରସେ ହେଲାଣି, ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ଖାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଢ଼ିବାଲା ବି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମୁଢ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଖିଆପିଆ କଲୁ। ତ ସଣ୍ଡେରେ ତ ବହୁତ ହିଁ କାମ ଥାଏ। ତ କାମ ସାରି ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, 2ଟା 2:30ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାମରୁଳ ହେଇଛି ଆମର, ତ ସେଇ ଜାମରୁଳ ଫଳକୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଗଛଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ଖରାରେ 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ ଥାଏ। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଇକି ଗଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳିବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରର କିଛି ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଖେଳନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ପିଲା ବହି ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥାଏ। ତ ସଣ୍ଡେର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ।